अस्सलामु अलैकुम मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये केक का एक बहुत खूबसूरत पीस है। ये इधर से भी देखें। ये 2 दिन पहले मेरी नवासी की जो है ना वो सालगिरह थी, तो उसका ये बड़ा सा केक आया था, तो मैंने छोटा सा पीस ये आपके लिए रख दिया। ये देखें कितना मज़े का है। ये है ना मज़े का, बहुत मज़े का है ये केक बहुत मज़े का था। बड़ा केक था और इसके साथ जनाब अली ये घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा रही है। अगले हफ्ते नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। ठीक है, कैसी है चाह? कड्डो अपनियां अपनियां चावां जी, कड्डो। इतवार दा मज़ा लवो और मैनू भेजो इस तरह घूमती चाय अपनी भेजो। ताड़ी चाय भी घूमती होनी चाहिए है। ठीक है, तो उम्मीद है तुहानू केक भी पसंद आया होगा। काफ़ी दिनों बाद मैं केक खा रहा, तो अपना मिठा शिठा का हिसाब करके तुसी भी खाता करो। ठीक है। हाँ जी, साडा जनाब अली तुसी केक भी देख लिया है, तो चाय भी देख लीए, घूमती चाय भी देख लीए। तो की हाल चाल है? मौसम का की हाल है? इत्थे थोड़ा थोड़ा फर्क पै रहा है। तो पंखा भी चलाने तो रजाई भी ले लेने, इंज करके असी करने। पंखा भी चला लेने तो रजाई भी ले लेने, डबल कम। पंखा बंद करो तो गर्मी लगती है चलाओ तो सर्दी लगती है। तो फिर यदा हाल यही है कि पंखा चला के रजाई ले लो। ठीक है। अच्छा जी, खबरें आपको हमने सारा दिन बड़ी खबरें दी हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं माशाल्लाह। लंदन कह रहा हूँ, सऊदी अरब पहुंच गए हैं। और मरीम नवाज़ के बारे में है कि जनाब वो पहुंच रही हैं या पहुंचने वाली हैं मरीम नवाज़ साहबा इधर। तो नवाज़ शरीफ साहब अभी उधर ही हैं, तो उनके आने की अब कोई खैर खबर नहीं है। ठीक है। तो ये जो उन्होंने पीटीआई वालों ने दिया है ना अल्टीमेटम के जनाब हम नवंबर के महीने में इमरान खान को छुड़वा लेंगे, घड़ी चोर को, तो उसके बारे में ख़बर ये आ रही है कि जनाब ये सिर्फ प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि हुकूमत जो है ना वो ऐसी बातें ना करे। लेकिन हुकूमत ने भी कह दिया कि जनाब प्रोसिक्यूशन को कि मुझे रिपोर्ट दो। शहबाज शरीफ ने कहा है कि जिथे जिथे कोई असी केस करना है इन्हों के खिलाफ तो असी वो केस करिए। सर जी ये भूल जाएं, यकीन करो ये हर पत्ता इनका फेल हो रहा है। चारों यक्के जो है ना वो ताश के इन्होंने फेंक दिए हैं और वो फेल हैं बिल्कुल। मंसूर अली शाह बचाएगा इनको जनाब ट्रंप बचाएगा, इनको एस्टेब्लिशमेंट बचाएगी। ये मिन्नते तरले करके हार गए। ये ऐसा बदबख्त है कि इसको लेने वाला ही कोई नहीं है। कोई लेने वाला होता है ना बंदे का, कोई साई खसम आ जाता है ना बंदे का, कहते यार ये तो निग्गो साम है। निग्गो सामा का मतलब इस सराकी का लफज है, ये तुहानू मैं दस दियाँ, इमरान खान निग्गो साम है। हुण जिन्हों यह लफज आता है ना वो तो इंजॉय करनगे, तो जिन्हों नहीं आता वो पुछणगे, तो वो तुसी यह दसो कि इमरान खान निग्गो सामा किस तरह। इसको सर जी कोई सऊदी अरब ने क्लियर कट इनकार किया है और दुबई ने, कतर ने क्लियर कट इनकार किया कि इस शख्स की जिम्मेदारी असी नहीं ले सकते। तो डील करने वाला कौन है? गंडापुरी। गंडापुरी की गल तो यार मैं भी यकीन न करूं। गंडापुरी यार ये कोई बंदा है? गंडापुरी वो गंदापुरी है। आप देख रहे थे जलसे में कैसे वो घोड़े को ऐसे वो कर रहा था, शो मार रहा था कि ये घोड़ा मैं लेके आया हूं। बस वो इसलिए आया था, अपना शो मारने के लिए आया था। ठीक है। तो अब यूरोप के जो मुल्कों का कोई कह रहे हैं कि जनाब कोई एक आध बंदे तैयार हुए हैं। यूरोप वाले इस तरह की वो नहीं करते जैसे ये मिडल ईस्ट वाले करते हैं ना। वो कहते हैं बंदा सानू दे दो भाई, जुल्फकार अली भुट्टो सानू दे दो, नवाज शरीफ सानू दे दो, तुसी दे दो। तो भुट्टो को भी उन्होंने मांगने की कोशिश की थी, तो लेकिन भुट्टो ने भी तब इल्ज़ाम लगाया था कि वाइट एलिफेंट जो है ना मुझे मारना चाहता है जी। ये वहाँ उस वक़्त भी ये रिपब्लिकन थे, हाथी वाले।
تو وہ بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ہاتھی مینوں مارنا چاہتا ہے، تو اس کی پھر کسی نے نہیں سنی، اس کی نہیں سنی، کسی نے بھی نہیں سنی۔ تو کئی دفعہ بڑے بڑے سر جی بڑے بندے مجبور ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ایک مزدور کی سفارش جو ہے نا وہ کام کر جاتی ہے اور وزیر اعظم کی سفارش کام نہیں کرتی، ایسے بھی دن آ جاتے ہیں۔ یہ دن ہوتے ہیں نا جو بندے کو بندہ بے بس ہو جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یار میں کی کرا۔ تو عمران خان کو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں ان کی دال نہیں گل رہی، ٹھیک ہے، اور جو مڈل ایسٹ والے ہیں وہ اس کو لینا نہیں چاہتے، اور یورپ والے منع نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی کوئی بندہ باہر نکلے تو ویزا لوے تو ساڑھے کول آ جاوے تو پھر اسی پناہ دے دیں گے، چاہے کوئی بھی ہوئے، وہ تو چاہے میں ہوں یا عمران ہوئے، ایک کوئی حساب ہے۔ یہ صرف ناز نخرے نواز شریف صاحب کے اٹھائے گئے تھے، یا بھٹو کے لیے کہا گیا تھا کہ اے تسی بندہ جی سانو دے دیو، ٹھیک۔ اور باقی جناب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیل ہو رہی ہے سعودی عرب سے، میں نے بتایا نا کوئی 50 کے قریب ادارے ہیں جو سعودی عرب ہم سے خریدنا چاہتا ہے۔ اچھی گل ہے، اچھی گل ہے، سعودی عرب بھی خریدنا چاہتا ہے، اور چائنا والے جو ہے نا چائنا والے ویسے انٹرسٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ لیز پہ ہمیں یہ ساری چیزیں دے دیں، ہم اس کو خود ہی ٹھیک کر لیں گے لیز پہ۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اگلا جو ہفتہ آ رہا ہے، یہ صبح سے جو شروع ہو رہا ہے، ہفتہ ہو گیا ہے سمجھو، 12 بج گئے ہو گیا نا سو، یہ انتہائی اہم ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جناب علی یہ ایڈوانس کیک کھا لیں، عمران کو سزا ہونی ہے، 14 سال کی سزا ہونی ہے عمران کو، ٹھیک ہے۔ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اور زیادہ بولا نہیں جا رہا، میرے خیال ہے یہ سفوکیشن ہو رہی ہے، تو مجھے زیادہ بولا نہیں جا رہا۔ میں نے دروازے تو بند کیے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ آئی ہوئی ہے فوگ، سموگ، یہ بڑی خطرناک ہے، مجھ سے زیادہ بولا نہیں جا رہا، میں اس لیے جو ہے نا ویڈیو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور قانونی مشورے کریں، اور فون کریں۔ اور میں سر جی اس سے زیادہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا، میں پانی پیتا ہوں، یہ سموگ کی وجہ سے نہیں بولا جا رہا۔ آپ کے علاقے میں کیسی ہے سموگ ذرا بتائیں، ٹھیک۔